guys, ito pala yung part 2. Okay, kasi naubusan akong timer. Napakoy pa stop dati. Gisend pa na ko. Lit ko eh. Ganito. Yan. Sige, pause siya pa din. Ganyan mo yung kilay. Kaano na? Kilay. Murag tiguan. Ganyan. Ang haba. Blender. Yun na yun siya. Latina to. Latina makeup. Pwede na po. For makeup. Latina. Ito kalalapasan sa part 3 or 4. Hindi ko lang alam kung maubos pa tong time. 1 minute na lang. Sige. Pili. Kilay. Ayun na lang eh. Hindi lang makeup challenge. Latina. Okay. Sana aray. Lang ko, kanina ko bungkag ko. Hapit ko naman ako dito. Okay. Tipis kasi. Malapit na na, ma'am. Bye guys. See you next. See you to part 3. Kay ubos na yung time. Bye. Love you. Mag-subscribe kayo. Himo pa ako part 3 karon. Bye.